ब्रिगेडियर हारिस नवाज, मुझे ये बताइएगा कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट हारिस साहब से फिर कनेक्टिविटी का इशू है। पीजे मीर, आप मुझे बताइएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर सकता है, आपको क्या लग रहा है? So basically ये उनका जो SOP है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना। आप अभी भी जिनीवा चले जाएं, वो जहाँ टूटी हुई कुर्सी है, नीचे उन्होंने रॉ के बंदे पेट बिठाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के आगे उन्होंने एक बंदा बैठाया हुआ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वो लगा हुआ है, trying to sort of condemn. So इनका ये जो SOP है, that is understood. We don't have to worry about it. We don't have to वो कहते हैं ना hop on कि इंडिया ये करेगा. Let them do what they have to do as long as we are on the ball and in the game. So basically कहना कि जी वो हमसे करना, I don't think we need to go into that. Brigadier Haris Nawaz, thank you for joining us and thank you for being with me. Very quickly, हमें तमाम इंडिकेशंस है कि इंडिया दोबारा से तैयारी कर रहा है, पर तोल रहा है। जो उसने पॉज किया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर को, उसको री एनेक्ट करने के लिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए मुबशर, बात ये है कि इंडिया की अभी वो कैपेसिटी नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में और उनकी एयर फोर्स में, कि वो इतने ज़्यादा उनके एयर पायलट जो है वो ट्रेंड हो गए हैं राफेल के ऊपर। नहीं, एयर फोर्स में तो है ही नहीं, वो तो अब उड़ाएंगे ही नहीं। बात सुने, इसलिए आप मुझे बताइए कि मिसाइल्स में इंडिया का एक इंच एरिया हमने कवर किया, एक इंच एरिया, बाय सी, बाय एयर एंड बाय ग्राउंड। नंबर 2, उसके बाद उसने कौन सी एक साल के अंदर कोई टेक्नोलॉजी ले ली है जिसकी वजह वी कैन से दे कैन डू समथिंग, या उसको दुनिया ने क्या उसको दे दिया ना। उनकी लीडरशिप, आपने उनकी चीफ ऑफ डिफेंस साहब को देखा, बॉडी लैंग्वेज देख लें। हम अब संदूर 2 के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, हमें इतना तैयारी करनी पड़ेगी, मीन्स दे आर नॉट रेडी। एंड इफ दे एवर, लेट मी एश्योर यू थ्रू योर प्लेटफॉर्म, आई इन्फॉर्म माई द नेशन ऑल्सो, अगर ये कोशिश करते हैं, ट्रस्ट मी, 50 to 60% इकोनॉमिक क्लास ऐसा होगा कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। इनका पूरा जितनी इनकी ये जो है इनकी रिफाइनरीज है कलकत्ता में, ईस्ट में, तबाह बिल्कुल खत्म हो जाए। ये फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर ने भी वार्निंग दी थी, DGISP ने भी दी है। ये करें और देन वी विल से स्विफ्ट, सडन एंड डिसाइसिव ये एक्शन होगा, और उसके लिए वी आर ऑलवेज रेडी। इनको हम बताएंगे कि कैसे करते हैं, इनको अंदाजा नहीं कि व्हाट ऑल वी कैन डू विद देम। हमने पूरी तैयारी इस तरह की हुई है कि ये कभी सोचे भी ना कि अभी ये 4-5 साल में हमारे और कर सकते हैं, और 4-5 साल में जब ये तैयार होंगे हम इससे 5 साल आगे निकल गए होंगे टेक्नोलॉजी वाइज। इसलिए मैं ये कॉन्टेस्ट कहता हूँ, ना इनको अमेरिका लिफ्ट करा रहा है, ना रशियन से इनके ताल्लुकात हैं, ना चाइना से ताल्लुकात है। व्हाट कैन दे डू, करके देख लें। इनको वो सबक सिखाएंगे, याद करेंगे। नहीं, उनको आपको पता है कि 104 रफाइल और खरीदे हैं और अभी भी फ्रांस ने उनको सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। आप मुझे बताएं कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो अभी 104 तो जब मिलेंगे ना 3-4 साल के बाद, अभी ये क्या करेंगे? आपको याद है 2019 में जब 2 जहाज के गिराए थे, अभी को पकड़ा था, काश मेरे पास जहाज होते रहे, मैं पाकिस्तान का ये करता। व्हाट द हेल ये करे, अभी उससे ज्यादा मार पड़ी। और इसके बाद इस वक्त जब अमेरिका भी ताल्लुकात खराब है, चाइना वैसे ही इसकी दुश्मनी है, रशिया इनको लिफ्ट नहीं करा रहा, आइसोलेटेड दुनिया में है, पाकिस्तान इज फ्लाइंग इन द ऑन स्काई, इंडिया इज बरीड इन द सी। आप मुझे बताइए किस बेस पे करेंगे? एंड देन डू दे हैव एनी मॉरल रीजन, किस बात पे अटैक करेंगे? प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, तो मोरालिटी का कोई ताल्लुक नहीं है मोदी से, मोदी और मोरालिटी डोंट गो टुगेदर। अगर ये करेगा तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसकी कौम इसको उठाएगी, इसको जाके रेलवे स्टेशन बिठाएगी गुजरात के, कहेगी यहाँ तुम चाय बेचो, किसी जो बर्थ तुमने मुल्क को तबाह करके रख दिया। और मैं तो कहता हूँ ये 10 साल रहे ताकि इंडिया को तोड़ के जाएगी। जो इसका हाल है पाकिस्तान को देखे ना, मार के हक के बाद, वेयर वी हैव गॉन एंड वेयर इंडिया हैज गॉन, सी द डिफरेंस। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया। आई वुड से वी शुड बी थैंकफुल टू इंडियन कि मार के हक में इन्होंने फॉल्स फ्लैग पहलगाम में किया, स्टेट ड्रामा किया, नो इंक्वायरी, नो इन्वेस्टिगेशन, साल गुजर गया, कुछ नहीं कर सके। वो बंदे कहाँ से आए,
آسمان کو نکل گیا, کدھر چلے گئے. اس کے بعد اس کے جو مار پڑی تو وہاں کوئی اکٹھا ہو گیا. پاکستان میں فیلڈ مارشل کہاں, امریکہ کیا ٹرسٹ گین کیا, انڈیا کدھر ہے. ان انوائرمنٹ ڈو دے ہیو پریویلنگ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے ان کے لیے؟ آپ خود سوچیں. ان کا وہ حال ہوگا کہ ان کو آپ یقین کریں ہمارے پاس وہ چیزیں اس وقت ہیں, آئی کانٹ ٹیل یو کہ یہ ان کو سمجھ آ جائے گی, کر کے دکھائیں گے. آپ نغمانہ, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ پچھلے سال سے ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان فورن آفس کی کارکردگی, honestly I salute the every single member of the Pakistan Foreign Service. اور جس طرح سے پورا فورن آفس کام کر رہا ہے, فرام ایمبیسڈرز ٹو ہائی کمشنرز ٹو لوئسٹ لیول آف پیپل, پوری دنیا میں پاکستان ہو رہا ہے. اور یہ ٹرانسفارمیشن بڑی ہماری زندگیوں میں آئی ہے, ہمارے سامنے آئی ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہر وار ہم ٹیبل پہ ہار جاتے ہیں, اب تو ٹیبل پہ ہم کوئی وار ہارے ہی نہیں, اب تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو اتنی وکٹریز ملی ہیں. What has been this change around in the Foreign Office? Thank you very much, Mubashir, for asking that very important question. دیکھیں, کسی بھی ملک کی فورن سروس جو ہوتی ہے یا اس کی جو ڈپلومسی ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے جو ملک کی اسٹرینتھ. Having said that, we are doing tremendously good. Why are we doing tremendously good? Because we know پچھلے جب سے بنیان مرصوص ہوا ہے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایک بہت اسٹرانگ ملیٹریلی اسٹریٹجیکلی ایک بہت امپورٹنٹ پاور ہے, اور ہم پولیٹیکلی بہت اسٹیبل ہے اور بڑی سگیشس لیڈرشپ ہے ہماری, اور ہم ڈپلومیٹکلی بھی بہت اسٹیوٹ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اپنے جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اسے کیسے سیف گارڈ کرنا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ جب سے بنیان مرصوص ہوا اس وقت سے ہم نے بھی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اے یو ٹرن, اور اس کے بعد جس طرح ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح ہم نے اس کے بعد مڈل ایسٹ میں بورڈ آف پیس ہم نے سعودیہ کو سپورٹ کیا ہے, ایران کے ساتھ کھڑے رہے, سپورٹ کیا جی. تو آئی تھنک بیکاز وی ہیو شون دیٹ وی آر politically, militarily very strong, and the people of Pakistan and the media of Pakistan and everybody in Pakistan are standing on the same page. Nation ایک ہے, ایک پیج پہ ہے, اور ہم ہر طرح اپنے ملک کو آگے چلتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک بہت اسٹرانگ میسج دنیا کو گیا ہے. جو ایک پرسپشن تھا کہ شاید انڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے ٹیکنالوجیکلی, اے آئی میں, اور یہ کیا کہتے ہیں کنونشنل وار میں اور اسٹریٹجک, وہ سارے پرسپشنز بریک ہو گئے امیڈیٹلی. اور ناؤ اٹس اے ری ڈیفائنڈ پاکستان دیٹ ہیز ایمرجڈ. اور لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گی کہ پاکستان کی ڈپلومسی ہیز آلویز پلیڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ رول. ہم بھول جاتے ہیں